tous et bienvenue sur ma chaîne Fifi Chanel. Aujourd'hui, nous allons voir comment on prépare mes pains bien gonflés. Salam alaikum wa rahmatullah, نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نوجد معكم البطبوط. J'ai d'abord commencé par vous présenter les ingrédients et ensuite on passe à la préparation. Pour cette recette, on aura besoin de 400 g de farine, 125 g de la semoule extra fine, sachet de 7 g de la levure et à peu près 400 ml d'eau, du sel et du miel. On passe à la préparation. Dans un saladier, je mets verser ma farine et la semoule extra fine. Je mets la levure avec un peu d'eau. Une cuillère à soupe de miel. Et 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. انا العجينه ديالي درت 400 غرام ديال الطحين مع 125 غرام ديال طحين الزهر الفينو. درت معلقه ديال العسل، 2 معلقات ديال زيت البلديه والملحه على حسب الذوق et de sel. Maintenant, je commence à pétrir ma pâte. Il faut bien obtenir une pâte molle et surtout bien lisse. Et une fois j'ai la pâte lisse, maintenant on va laisser reposer pendant 45 minutes jusqu'à qu'il gonfle. من بعد ما عجنت العجينه ديالي غادي نغطيها ونخليها تخمر تقريبا واحد 45 دقيقه ونعاود نرجع معكم. Ma pâte est bien gonflée. Maintenant, je vais la diviser en deux. Je farine mon plat de travail pour pas la pâte école. من بعد ما خمرات العجينه ديالي كنقسمها على جوج وكان ندير واحد شويه ديال الطحين في سطح العمل باش العجينه ديالنا ما تلصقش. On va laisser reposer 5 minutes.
et après on va la travailler. غادي نخليها ترتاح واحد 5 ديال الدقائق ونعاود نرجع معكم. Je commence à étaler ma pâte pour qu'elle soit fine. غادي نبقى نطلق العجينه ديالي على سطح العمل، نديرها رقيقه بزاف. De temps en temps, il faut mettre un peu de farine ou la semoule extra fine. Moi, je préfère la semoule extra fine. Si vous voulez mettre la farine, c'est un choix. أنا كندير طحين ديال الفينو بزاف، واللي بغا يدير فرينه كتبقى اختياريه. J'ai bien étalé ma pâte jusqu'à ce qu'elle est devenue fine. انا طلقت مزيان هاد العجينه ديالي بالدلاك حتى رققتها مزيان، ومره نديرو شويه ديال الطحين باش ما تلصقناش. De temps en temps, il faut saupoudrer avec un peu de farine ou de la semoule extra fine. Une fois j'ai étalé bien fine ma pâte sur le plan de travail, maintenant j'ai prêt pour couper la pâte. Moi j'ai utilisé ça et après vous pouvez utiliser ce que vous voulez. من بعد ما طلقت العجينه ديالي رقيقه بزاف، انا استعملت هذا باش كنقطع، كتبقى اختياريه كل واحد اللي بغى يقطع بالكاس ولا مربع. Une fois j'ai terminé à couper ma pâte, je prends mon plat, je vais mettre à chauffer et après je commence à mettre la pâte là-dessus. من بعد ما ساليت التشكيله ديال العجينه ديالي، انا جبت الطاجين كيسخن. من بعد ما غادي يسخن لي الطاجين غادي نبدا كنطيب على بركه الله. Une fois notre plat est chaud, on commence à mettre à cuire notre pâte. من بعد ما كيسخن الطاجين ديالنا كنديروا الخبيزات يطيبوا على عافيه شويه مهيله. La pâte elle commence à gonfler. Et on n'arrête pas de les tourner. كيجيونا على هذا الشكل. من بعد ما كيبقاو يطيبوا كيبقاو يتنفخوا لنا على هذا الشكل. Une fois ils sont prêts, on va les retirer. Et on va continuer jusqu'à la fin. انا غادي نبقى مكمله على هذا الشكل حتى نطيب الخبيزات اللي عندي كاملين ونعاود نرجع معكم.
pour farcir, j'ai de la salade, la carotte, de cérémy, du maïs, de pommes de terre et des olives, du thon, انا باش نعمر البطيبيطات ديالي او الخبيزات ديالي درت الخس مع خيزويه محكوكه مع الذره مع بطاطا مسلوقه بطبيعه الحال مع الزيتون مقطع طريفات ومع طون وشويه ديال السيريمي حتى هو الا كان متوفر et de l'huile d'olive, pas beaucoup, les œufs, on laisse après, la mayonnaise, un peu de sel, pas beaucoup. من بعد انا درت شويه ديال الزيت البلديه تقريبا واحد 2 معالق كبار ودرت معاهم تقريبا واحد 2 معالق كبار ديال المايونيز وكيبقى اختياري وكنحركوا الجميع على هذا الشكل. Je vais commencer à étaler un peu de fromage dans le pain comme ça. Je mets un peu de farce. Comme ça. Et je mets une tranche d'œuf comme ça. Ça reste un choix. هنا غادي نبقى الزيت البطبوطه ديالي كندهنها بواحد شويه ديال الفرماج الا كان متوفر كنديروا شويه ديال الشلاضه بهذا الشكل. Pour ma deuxième farce, moi j'ai préparé à l'avance le poulet et des champignons. Donc j'ai sauté les champignons avec l'huile d'olive et j'ai rajouté le poulet au curry et voilà. Voilà, moi je vais farcer. انا هنايا على ذكر وجدت الفقيع والدجاج ديالنا اللي حمرته مزيان كنبقاو غاديين على هذا الشكل حتى كنشتاليو الحشوه ديالنا الدجاج بالبهارات مع الشامبينيون واحد المذاق اللي كيجي رائع. Voici le résultat final. J'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à très bientôt. Et n'oubliez pas de commenter et liker les vidéos. Merci. من بعد ما عمرت البطيبيطات ديالي او المخمرات الصغيورين ديالي كيجيونا على هذا الشكل. كنتمنى يروق الاعجاب ديالكم وما تنساوناش من لي لايك et les commentaires.